Hello students, welcome back to my channel English Education with Understanding। আজকে আমরা শিখবো नाउনের কটা भाग আছে বুঝে গেল। तो आज हम लोग सीखेंगे कि नाउन कितने प्रकार का है, कितना भाग है इसका। नाउन एंड इट्स काइंड्स। नाउन হচ্ছে পাঁচ প্রকার: প্রপার নাউন, কমন নাউন, কালেকটিভ নাউন, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, ম্যাটেরিয়াল নাউন। Proper noun, it's the name of a particular person, place, animal or thing. It always starts with a capital letter. মানে যে কোনো ব্যক্তি, জায়গা, বস্তু বা যে কোনো পশুর একটা নির্দিষ্ট নাম, সেটাই হচ্ছে proper noun. It always starts with a capital letter. আর এটা সব সময় শুরু হয় capital letter দিয়ে। Common noun, it's a general or common name of a person, place, animal or thing. এটা একটা জেনারেল বা একটা সাধারণ নাম যে নামে ডাকা হয় কোনো ব্যক্তি বা কোনো পশু, কোনো জায়গা বা কোনো জিনিসকে। যেমন এখানে দেখো, আমি প্রপার আর কমন একসাথে আমি তোমাদের বুঝিয়েছি। প্রপার নাউন দীপক, রাজ, সুধীর, তিনটেই কোনো ছেলের নাম। কমন হয়ে গেল কি বয়। যখন একটা ক্লাসে আমি দীপকের নাম নেব, দীপক আমাকে রেসপন্ড করবে, বুঝা গেল। রাজের নাম নিলে রাজ, সুধীর, সুধীর রেসপন্ড করবে। কিন্তু যদি কোনো বয় বলি তাহলে সব ছেলে মনে করবে তাকে বলা হচ্ছে। ইন কমন, ইন জেনারেল সবাই মনে করবে যে আমাকে বলা হচ্ছে। আর এগুলো হয়ে গেল এখানে প্রপার নাউন, এটা কমন নাউন। সীতা, মিতা, গীতা একইভাবে নির্দিষ্ট কোনো মেয়েদের নাম, এখানে এটা কমন নাউন হয়ে যাচ্ছে গার্ল। কলকাতা, মুম্বাই, কলকাতা বললে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, মুম্বাই বললে মহারাষ্ট্রে সিটি। আর যে কোনো সিটি বললে, যখন সিটি বলা হবে এনি সিটি, বুঝে গেল। রেনল্ড, পার্কার কোন একটা নির্দিষ্ট কোম্পানির পেন। পার্কার স্পেসিফিক, নির্দিষ্ট, কিন্তু পেন যদি বলা হয় যে কোনো পেন। ওকে। ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নেম অফ পার্টিকুলার কান্ট্রি, স্পেসিফিক কান্ট্রি, কান্ট্রি, এটা কমন নাম। রেড, ব্লু, ইয়েলো নির্দিষ্ট কোনো রঙের, কিন্তু যদি বলা হয় কালার তাহলে যে কোনো কালার হতে পারে। तो अभी देखिए नाउन एंड इट्स काइंड्स। नाउन कितने प्रकार का है? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? इट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जब हम लोग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु, किसी जगह को किसी स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, वो है प्रॉपर नाउन। It always starts with a capital letter और हर टाइम ये प्रॉपर नाउन जो है ये कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। कॉमन नाउन, इट्स अ जनरल और कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और ये जो जनरली हम जो बोलते हैं, जो कॉमनली, ये जो है ये है कॉमन नाउन। यहाँ दोनों मैंने लिख के समझाया, देखो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। दीपक, राज, सुधीर, जब हम बोलेंगे दीपक क्लासरूम में तो दीपक रिस्पॉन्ड करेगा, वो देखेगा, ठीक है। जब राज बोलेगा तो राज देखेगा, सुधीर ऐसे। लेकिन जब बॉय मैं बोलूंगा तब कोई भी बॉय, कोई भी लड़का देखेगा, ठीक है। तो ये जो है ये प्रॉपर है, लेकिन ये जो है ये कॉमन है। उसी हिसाब से सीता, मीता, गीता ये पर्टिकुलर किसी लड़की की नाम है, लेकिन गर्ल बोलने से कोई भी लड़की देखेगी। कोलकाता, मुंबई ये भी है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिटी का नाम है, लेकिन सिटी ये कॉमन है। रेनॉल्ड, पार्कर स्पेसिफिक नेम, ठीक है, पेन कंपनी का, और ये पेन। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये देश, कंट्री, ये हो गया कंट्री कॉमन। रेड, ब्लू, येलो ये स्पेसिफिक किसी कलर है, लेकिन जब कलर बोलेंगे तो कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है। ये बात देखो, कलेक्टिव नाउन, इट रेफर्स टू अ ग्रुप or collection of animals, people or things as a singular unit। এটা বোঝায় কোন একটা গ্রুপ or collection of animal বা people বা যে কোনো জিনিস, আর এটা one unit বোঝায়, মানে সিঙ্গুলার ইউনিট। যেমন দেখো টিম, টিম মানে আমরা কি বুঝি? 11টা প্লেয়ার আছে বা 5-6টা প্লেয়ার থাকতে পারে, সবাইকে একসাথে কালেক্টিভলি নিয়ে বলা হচ্ছে সেটা টিম। ক্রাউড, ভিড়, ঠিক আছে। ক্লাস, ক্লাসে হয়তো 50টা স্টুডেন্ট আছে, সেই 50টা স্টুডেন্টকে নিয়ে বলছে কি একটা ক্লাস,
কিন্তু সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে। এখানে ফ্যামিলি, ফ্যামিলিতে 5-6টা মেম্বার থাকতে পারে, সব কজনকে নিয়ে বলছে এটা একটা ফ্যামিলি। বাঞ্চ মানে গুচ্ছ, এটসেট্রা। ওকে, এবার এটা দেখো আমি কিভাবে লিখেছি, আ বাঞ্চ অফ কিজ, এখানে কিন্তু এটা আ লিখছি মানে সিঙ্গুলার, অফ কিজ। এখানে আ টিম অফ 11 প্লেয়ার্স, বোঝা গেল? আ ক্রাউড অফ পিপল, আ ক্লাস অফ 50 স্টুডেন্টস, আ ফ্যামিলি অফ 6 মেম্বার্স, বোঝা গেল? তাহলে কালেকশন বোঝাচ্ছে কিন্তু এই টিমটাকে বোঝাচ্ছে সিঙ্গুলার। ওকে, abstract noun, it's the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think or feel but cannot see or touch. abstract noun টা হচ্ছে কোনো কোয়ালিটি বোঝায় বা কোনো স্টেট, কোন অবস্থায় আছে, কোনো ফিলিংস বোঝাচ্ছে বা কোনো আইডিয়া যেটা আমরা কি ভাবতে পারি বা আমরা অনুভব করতে পারি, কিন্তু সেটা আমরা দেখতে পাই না বা স্পর্শ করতে পারি না, টাচ করতে পারি না। বোঝা গেল? যেমন দেখো, লাভ একটা ইমোশন, পভার্টি দারিদ্রতা, চাইল্ডহুড কাইন্ডনেস এটসেট্রা। এখানে দেখো পুয়ার হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এখান থেকে যখন আমি চেঞ্জ করছি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, এটা হয়ে গেল পভার্টি। চাইল্ড নাউন, চাইল্ড থেকে হয়ে গেল চাইল্ডহুড। কাইন্ড অ্যাডজেক্টিভ, কেমন মানুষটা, কাইন্ড মানে দয়ালু, সেখান থেকে হয়ে গেল কাইন্ডনেস। বুঝা গেল? ইয়াং ইউথ। মেটেরিয়াল নাউন is the name of a material or a substance, কোন মেটেরিয়াল বা কোন সাবস্টেন্স কে বোঝায়, সেটা হলো মেটেরিয়াল নাউন। যেমন ওয়াটার, মিল্ক, সুগার, সিমেন্ট এটসেট্রা। বুঝা গেল? তো अभी देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है। It refers to a group or collection of animals, people or things as a singular unit। मतलब ये ग्रुप या कलेक्शन समझाता है कोई पशु की या व्यक्ति की कुछ चीज, पूरा 5-6 ठो लेके या उससे भी ज्यादा, लेकिन जो समझा रहा है ये सिंगुलर यूनिट, एक। जैसे कि टीम, एक टीम मतलब वहां 5-6 प्लेयर्स रह सकते हैं या 11 रह सकते हैं, वो सबको लेके एक ही टीम बोल रहे हैं और ये है सिंगुलर यूनिट। ठीक है? जैसे कि क्राउड, क्लास, क्लास में 50 स्टूडेंट्स रह सकते हैं, लेकिन क्लास सिंगुलर यूनिट। फैमिली, बंच एटसेट्रा। जैसे बंच ऑफ कीज मतलब वो जो बंच है उसमें एक की नहीं है, बहुत सारे कीज है और वो सब लेके कहते हैं कि बंच। अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी और टच। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये समझाता है कि किसी क्वालिटी, किसी अवस्था, स्टेट, फीलिंग्स, इमोशन, आइडिया दैट वी कैन थिंक और फील, हम लोग सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते। लव ये इमोशन है, लव, पॉवर्टी। ठीक है? चाइल्डहुड, काइंडनेस एटसेट्रा। पुअर जो है ये गरीब है, एडजेक्टिव है, यहां से हो गया पॉवर्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्ड जो बच्चा है ये नाउन है, वहां से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है चाइल्डहुड। काइंड जो है दयालु है, यहां से काइंडनेस। यंग यूथ। ठीक है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस। मटेरियल नाउन समझाता है किसी मटेरियल को, ठीक है, या किसी सब्सटेंस को, जैसे कि ওয়াটার, মিল্ক, সুগার, সিমেন্ট এটসেট্রা। ঠিক আছে? তো আজ এই পর্যন্তই। আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে এটা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে, আর চ্যানেলটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করোনি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে যাতে আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো।